Storage, gutom na ako. Oh. Pwede na yan. 400 ah. Eh, Thank you, ma'am. kano to? 5? Ha? 3. 5? Cut. Kano yan? 4 to, 4. 4. 4 din? 4 yan. 450? 450. Laban. 5. Ayun mga idol. Plus 2 deals. Uy, shoutout sa ating mga viewers dyan. Yan. Thank po. So yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sana makalak tayo idol. Ilak mo na. Hindi kasi naman. Sobra na yan. Grabe mo naman. Uy. Ma'am Paloma, Sacramento. Wala idol, hindi tayo nakala. Shit. Pwede na talaga to. Malay mo makachamba pa to. Ano to? 450? 1, 2, 3, 450. 500. 400. Gandang-gandang kabig to. Una taob daw, panalo eh. Ah, Oh, sa papira. ba sinama naman pati pera ko doon? Sama pira. Oh, Kaya, bay, pusoy pa yata yan. pusoy pa nga siguro. Pusoy ba? Pusoy nga yan. Full straight? O yun, dyan. Pusoy nga. Buwan ako, ang ganda. Pusoy o. Full plus. 450 pa ako dyan. Talo to. Pakalupit naman ang idol. Yes, Talo. JD Abian. Talo lang, talo. Hiking. Malaki yung 500. para natin. Nadali pa tayo. 450 pa ako dyan. Oh, 4, 5, nadalahan na tayo ng 3, $1,000. 4, 550. Ayun. Oh, financier, tago mo. Taya. Last deal. Taya. Salamat idol. Kayo tayo. 650 ah. Aray mo. Jomar. Shoutout sa'yo sa Jomar. Kato. Ano, tigbayad na lang ba tayo? Tato eh. 300 to. 300. Kabar, shoutout sa'yo sir. 3. 300 lang. 300. 250. Crispin Albert. 300 lang tayo natin. Niño Diema. Michelle Johnson. Shoutout sa'yo ma'am. Good evening po. Welcome to my life. Michael Johnson, 500 first. 300 lang ma'am na ano na yung para makita na. Ayan, sana nga ma'am Aleni. Bravo. Aray mo. King hirap to ma'am Lenny. Yeah. Nakikita ko. 5-5 na yan.
Aray. Wala. Sino ba? Oh, Papa Dudut, uy, welcome, Papa Dudut. yun. Kanina ka pa ba dyan? Ay. Oklahoma. Kanina pa tayo medyo may swerte pa rin. Okay, that's it. Yes, Ma'am Christine Idol. Andres. Uy, thank you, Papa Dudut. Thank you sa... Yun. Thank you po mga idol. Sa like. Kapsa sa Japan, Idol. Pusoy sa Double tap Philippines. naman. Double tap. Dito na lang, no? Ha? Lagi Na. ba eh? Tawag na. O magbago pa. Very, very much. Lubot na ako. Yes, Ma'am Paloma, Sacramento. Ito na lang. Last 2 deals na lang tayo. Last 2 deal. Aray mo. Shout out sa 811 Uy. viewers, Ma'am. Palambing naman po. Pa-double tap naman po ng ating... Kaya, Gusto to first, oh. Talo. talo. Borpers. Talo. Puso yan. Classes ba ba yan? Puso yan. Win. Para aso. Queen 8. Malakas naman. King 3. Walang mga... Talo. 5 kalalaking gaya. 100. 1, 5% lang ka. 4, 7. Yun, no? Talo tayo mga idol. Albert. Last 2 deal. Yes, idol ninyo. Diana. Last deal. Shout out sa 450 iyo. yan. 450 diba? 450. Wala, bus na. Makalas na. Galing naman nun. Tangga na yan. Musta mga kapusoy. Kakeo kat. Idol. Talo na. Kaya, last deal, ha? Ma'am, last deal na kami, ma'am. Jack, Jack. Nanalo na. Tayo hirap na bigyan ng bangka. Mahirap na talo. Maras tayo na pa kumakas. Sa Kayo ayaw, eh, kumabig na tayo ng ilang beses. 550 yan, ha? 550 laban. Kano yung gitna? 350? Grabe, malakas na 450. tayo. 450? ah, 500 din ang gilid? 400? 400. Apat. Sir, wow. 400? Ayos, sir, Henry. last deal na. Kamalas natin, Ma'am Paloma. Baka mabuhian pa tayo, ah. Ka. Gagantihan naman natin siya ngayon, Ma'am Paloma. Ay. Sana lang, oh. Aba, Miss pa. Yes! Yan na Idol, yun. dyan si Aba. Nico. Wag lang malalaking Kakap. bangka, Idol. Babangon tayo at dudurugin natin sila. Babangon tayo at dudurugin natin sila. Jun Lubang, shoutout sa iyo. mas okay na to. Shoutout sa 982 viewers. Ma'am, sir, thank you sa ating Ano magagawa? papanood. Straight par. Uy, Maglalas Kaya na. tayo. 2%. supers eh. Wala nang kahabol-habol yung baka na yun, idol. Buti na lang, nakabawi tayo. Full. The world is beautiful. Ano yan? Panalo. Ano yan? Full. Full Oh, parking. pusoy ako nun. Idol ko dyan, 1-1 ko dyan yan. 550 to. Ibigay mo pa eh. O yan, bawin mo lang. 1, Magkano yan? 3, 4, 5, 600. 600? 1, 2? Ito. Yung. Talo to, di ba? Idol. Talo. Bus. Thank you, idol. Ano yan? 100. 400. Shoutout 1, sa mga viewers ko 2, dyan. 3, 4. Malas. Medyo hindi naman tayo. Bawi ng konti mga idol. Thank you for watching. See you tomorrow. Hindi rin sa ata. Thank you, sir, ma'am.